بستر تھا. ارفع الكأس لا ترفع الكوب. نم سريعا لا تنم متأخرا. استجي على الفراش لا تستجي على الحجر. استيقظ قبل الفجر لا تستيقظ آه بعد صلاة الفجر. توزع بعد الأذان لا تتوزع بعد الصلاة. صلي التهجد لا تصلي الصلاة في وقت مكروه. اعبد ربك لا تعبد غير ربك. اذكر الله قليلا كثيرا. اطلب النصيحة برد الماء جهز الحقيبة. اطبخ دجاجة لا تطبخ كلبا أو حراما. كل الفاكهة لا تأكل ما لا يفيد لك أو لا تأكل الطعام الضار. اشرب العصير لا تشرب خمرة. امدح المجتهد لا تمدح الغبية. افهم النحو لا طيب تفهم يكفي. كلاما فارغا. يكفي يا شيخ تصدق، بارك الله فيك. نعم، من يقرأ؟ इसके बाद कौन पढ़ेगा؟ वहादी मुराजा، ये एक दोहराई है। जो हमने पीछे अफ़ाल पढ़े थे ना, दो तीन। फनाम هذه اقرأي أنت محافظة. نعم، محافظة أنت اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعنا صوتي؟ نعم نعم، الصوت نعم. واضح، نسمع. نعم اقرأي. اترك السوء لا تترك السوء. اتركي الله. خذي الكرة خذي الكرة. لا تأخذي القلم. رد الكتاب لا ترد القلم. ردي الكتاب. احذر الكذب لا تحذر الصدق. احذري الكذب. اصدق في كل وقت. اصدقي في كل وقت. اسأل المعلم. اسألي المعلمة. لا تسأل غير المعلم. أجب المعلم. أجبي المعلمة. ل- لا تجب غير المعلم. أخبر الأب. أخبري الأب. صفق بهدوء. صفقي بهدوء. अच्छा, नहीं का सीगा कैसे बनाएंगे? अखबिरिल अबा, वालिद साहब को बताओ। لا नहीं। لا تخبري. لا تخبر نعم. الأب. لا تخبر فلانا، لا تخبر الأب. جيد. نعم. صفق بهدوء لا تصفق بسرعة. نعم، لا تصفقي أو لا تصفق بشدة. بشدة يعني بشدة. تيز، زور سے. نعم. اضربي السارق. اضرب السارق. لا تضرب. لا تضرب السارق. ناول الفقير الماء. ناولي الفقير الماء. لا تناول الفقير. مم، طيب يكفي يكفي. من يقرأ؟ أعطي نعم، بعده أو بعدها. من مستعد أو من مستعدة بعد هذا؟ نعم طاهرة، اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطي المسكين الخبز. أعطي المسكين الخبز لا تؤتي المسكين. آه، انتظري العطلة. انتظري العطلة لا تنتظري العطلة. انظر إلى السماء. انظري إلى السماء لا تنظر إلى بيت أحد. لا تنظري. انقص من النفقة. انقصي من النفقة لا تنقص من مال اليتيم. احمل المتاع لا تحملي المتاع. احملي المتاع. اركب الجمل
اركبي الجمل لا تركبي الجمل. صحيح. انزل من انزل نظر ينزل. انزل من الحصان انزلي من الحصان لا تنزل من الحصان. اقفز من الشباك اقفزي من الشباك لا تقفزي نعم. من الباب. شباك بضم الشين. شباك. شباك. نعم. أرني ساعتك لا ترني ساعتك. ماذا أرني؟ نعم. كيف؟ أرني لا ترني. مم. لا ترني. نعم. ومؤنث نقول لا تريني. لا تريني. ولا نعم. لا تريني أمر. ساعتك. أمر ساعتك مؤنث. ماذا أمر نعم. مؤنث؟ الأمر نقول ري. فقط ري. الراء. ري. نعم. انتبه إلى الحفرة انتبهي. نعم. الحفرة بضم الحاء. الحفرة. حفرة. نعم الحفرة. لا نعم. تنتبه إلى الحفرة. قدم شاشة. أذن في المسجد أذني في المسجد لا تؤذني في المرخاص. اجتهد في الدراسة اجتهدي في الدراسة لا تجتهدي في اللغو. أرسل الرسالة أرسلي الرسالة لا ترسل الرسالة. أكرم الناس طيب. أكرمي يكفي. الناس. يكفيك. يكفيك هذا. نعم. من مستعد؟ بعده من يريد القراءة؟ کون پڑھنا چاہتا ہے؟ من يريد القراءة. نعم. وخمسون. 56 لوگ ہیں اس وقت. وصل العدد إلى 56 مشاركا. إلى 56 مشاركا. نعم. 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 بشرى اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن في المسجد. أكرم الناس أكرمي الناس. فك بأخيك فكي بأخيك. أحسو بالكتب أحسبي الكتب. اچھا یہ اغتسل بتائیں کہ بعد یہ جو فق بأخی کا فق، اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ وثق وثقا و... يثق مثل وعد يعد. نعم. جی طيب. ثق بأخيك الأمر المؤنث ثقي. ثقي فقي بأخيك. نعم. بأخيك. إيش أحسو احسب. احسب مثل انصر. نصر ينصر. احسب. جی أحسب الكتب أحسب الكتب. اغتسل بعد الرياضة اغتسلي بعد الرياضة. اغسل يديك اغسلي يديك. نشف وجهك نشفي وجهك. مزق المنديل مزقي المنديل. بعي الجوال بعي الجوال. اشتري المعجم اشتري المعجم. ازهك قليلا ازهكي قليلا. تبسم في المجلس تبسمي في المجلس. نہیں کے ساتھ بھی کرنا ہے. طيب يكفيك هذا. يكفيك هذا. نعم. من بعده؟ من يقرأ؟ أنا أقرأ. نعم. نعم. نجمة. نعم. اقرأي أنت.
من هنا نعم، من هنا، تبسم. من. طيب، من. أبكي كثيرا، لا نعم. تبكي كثيرا، ابكي كثيرا. एक मिनट. تفضل هنا، لا تتفضل هنا، تفضلي. نسح أولادك، لا تنسح أولادك، انصحي. رتب أعراضك، أعراض. لا ترتب أعراضك، رتبي. طيب، نقول أغراضك أو أغراضك، أغراض. أغراض. نعم، أوكي. رتب أغراضك، رتبي أغراضك، رتب، رتبا، رتبوا، رتبوا أغراضكم، رتبوا أغراضكم. نعم. या उस्ताज राज वो जो होती है मारज जो नुमाइश में चीजें दिखाई जाती हैं वो उसके लिए क्या लफ्ज होगा? मैं इसको मुझे नुक्ता नजर नहीं था आ रहा, मैं इसको वो समझ रही हूँ نعم، هو نحن एग्जीबिशन. نقول. نعم، هو نقول معروضات، معروضات. طيب معرض، معروضات. معرض کہتے ہیں، ہاں، معرض بالعین، یہ تو غین ہے نا. اغراض کہتے ہیں ठीक है, متاع کو. मुझे नुक्ता رتبی नजर आ गया, متاع کی. शुक्र. सही. جید. فتش جيبه، لا تفتش جيبه، فتشي. تقبل، تقبل الدعوة، لا تتقبل الدعوة، دعوة. اور تقبلی. سارا القوی، لا تسار القوی، سارئی. احفر الأرض، لا تحفر أرض، احفري. صغر الحبل، لا صغر الحبل، صغري. لیسا، لیسا صغر. ہم جو ہے نا امر کے صغر. صیغے پڑھ رہے ہیں، تو امر میں ہم جیسے طيب. اذهب، اسی طرح صغر یصغر، اس کا امر ہوتا ہے صغر. 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 شرف. نعم. اقطع الشجرة، لا تقطع الشجرة، اقطعي. اقطعي البصل جو بھی لکھا ہے. عقل أو أولا، لا تعقل أولا. طيب، جو جملہ بنے گا جیسے اعقل نقل. اولا، پہلے سمجھو، فنقول لا، لا تعقل بعد الكلام او بعد العمل او بعد الفعل. لا تعقل. ٹھیک ہے. طيب بعد نعم. الكلام. اختر لباسا مناسبا، لا تختر لباسا غير مناسبا. جيد، غير اختر مناسب. كتابا. طيب، يكفيك هذا. نعم، من يقرأ بعده؟ أريد صوتا جديدا، کوئی نئی آواز ہو. نعم. الذين ما شاركوا قبل ذلك، جنہوں نے پہلے شرکت نہیں کی. الذين ما قرأوا قبل ذلك، اس سے پہلے. السلام نعم، علیکم. هذه. جيد. رهيلة. نعم، أنت اقرأي، أنت اقرأي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله، توكلي على الله. اعزم على الأمرة، اعزمي على الأمرة. ادعو للأمة، ادعي للأمة. قدم السرير، قدمي الكراسة. ذق هذه الحلوى، ذقي هذه الحلوى. العقي الصحن، العقي الصحن. دهن رأسك، دهني رأسك. انشر المقالة، انشري المقالة. ارغب في الطاعات، ارغبي في الطاعات. استفد من المعلم، استفيدي من المعلم. أفد الطالب، أفدي الطالب. انفع الناس، آه، انتفع من البيعة. امشي مهلا. توقف عند الحافلة. قف عند الشارع. اتكئ على الجدار. طيب، يكفيك هذا.
فنريد أن نكون الجمل. شاید آپ کا مائک آف ہے. طيب عفوا ساجد عفوا. جيد جيد جزاكم الله خير. فأنا قلت میں نے کہا أنا قلت لكم في هذه على هذا الجانب على اليمين على اليمين الجمل الآمرة. نحن نأمر ہم حکم کرتے ہیں. نأمر الناس نقول للناس انفع نفع پہنچاؤ. ونأمرهم انتفع امشي توقف قف. فهذه الجمل التي نأمر بها جس کے ذریعے سے ہم حکم لگاتے ہیں حکم کرتے ہیں حکم دیتے ہیں. وفي هذا الجانب على اليسار لابد أن نكتب ہمیں لکھنا چاہیے الجمل الناہیہ جس سے ہم منع کرتے ہیں. على سبیل المثال مثال کے طور پر على سبیل المثال نكتب هنا لا تنفع السارقة. السارق معناه چور چور کو نفع مت دو. لا تنفع الذي لا يفيد الناس مثلا. فنكون الجمل ہمیں جملے بنانے چاہیے تمام جو. وأنا أعرف بعض المشاركين وبعض العلماء وبعض المعلمات ہن كتبنا انہوں نے لکھ لیے ہیں یہ جملے اور انہوں نے جو ہے نا گروپ میں بھی بھیجے ہیں گروپ میں بھی شیئر کیے تھے. فهذا جيد. فالذي يجتهد فهو يستفيد. الذي يجتهد جو محنت کرتا ہے اس کو فائدہ ہوگا. والذي لا يجتهد لا يستفيد جو محنت نہیں کرے گا لا يستفيد اس کو استفادہ نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. فأنا أرجو میں امید کرتا ہوں. أنا أرجو منكم ومنكن من المعلمين ومن المعلمات الاجتهاد وكذلك الاهتمام باللغة العربية کہ عربی کا ہم اہتمام کریں. كل يوم نتكلم ساعة كاملة ایک گھنٹہ کم از کم ہم عربی بولیں. فهنا نحن درسنا تقریبا إلى هذا المكان أو إلى هذه الجمل. تقریبا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا نا. نادي أدي الأمانة أسرع إلى المستشفى اصبر على المكروه تفکر ثم تکلم. پہلے سوچو پھر بولو. تفکر ثم تکلم. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید جو نئے جملے ہیں. اچھا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا. طیب تأمل يتأمل احترم يحترم خدم يخدم علق يعلق تحرك يتحرك خلع يخلع لبس يلبس. ٹھیک ہے. البس ثيابك لا تلبس مثلا ثياب غيرك. طيب کسی اور کے کپڑے مت پہنو. فبهذه الطريقة نستطيع أن نجعل جمل النهي. لیکن اس میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کس باب سے ہے. باب سے مراد جیسے لبسا یلبسو مضارع میں جو ہے نا با کے اوپر فتحہ ہے تو ہم یوں نہ کہیں لا تلبس. ٹھیک ہے. بعض جو ہے نا وہ طلبہ شروع میں کہتے ہیں شریبہ یشربو ہے نا تو وہ کہتے ہیں لا تشربو انا اشرب الماء انا اشربو. یہ غلط ہو گیا. اگرچہ شین را با اس کا مطلب ہے پینا لیکن یہاں جب ہم باب کا یا ابواب کا لحاظ نہیں کرتے تو وہ بھی غلطی شمار ہوتی ہے. فنقول لا تشرب شریب یشربو شریب یشربو نہیں ہے. اسی طرح لبس یلبسو تو اس کو ہم فتحہ دیں گے نا. لا تلبس ثیاب غیرک. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. جب میں یہاں پر آپ کو افعال پڑھ رہا ہوں تو اس کو ذرا نوٹ کر لیں. خدم یخدم ہے. اب آپ جب کہیں گے لا تخدم العلماء لا تخدم تو یہ غلط شمار ہوگا. اصل میں کیا لا تخدم کیونکہ خدمہ یخدم. انا خدمت المعلم سنة کاملة میں نے استاد کی خدمت کی 1 سال. خدمت ماضی میں تو دال کے اوپر فتحہ ہے لیکن مضارع کے اندر دال کے نیچے کسرہ ہے. اور امر کا صیغہ بھی مضارع سے بنتا ہے. جیسے یخدم ہے تو یخدم سے اخدم بنا. يعلق سے علق. تحرک یتحرک سے
यतहर्रकु से तहर्रक, तहर्रक माना हिलना, हरकत करना, थोड़ा सा हिलना। तो ये तहर्रक है, तहर्रकु। इसका जुमला बना सकते हैं, ला तुहर्रिक अस्सय्यारता, ला तुहर्रिक अलमक्तब, ला इसाना। तुहर्रिक अलमक्तब। नाम, ला तुहर्रिक अलमक्तब, तपाई को या मकतब को मत हिलाओ। ला तुहर्रिकनी, मुझे हरकत मत दो। ला तुहर्रिकनी, طيب هكذا. أو لا تحركيني للمؤنث. خلع يخلع، لبس يلبس، أيقظ يوقظ. इसका जो मुजारे है ना, इसको याद कर लें, यूक़िज़। मता अयक़ज़ माना जगाना, इस्तयक़ज़ माना जागना। हमने ऊपर पढ़ा था ना, इस्तयक़ज़ यस्तयक़िज़ु। मता तस्तयक़िज़ु, आप कब जागते हैं। मता तस्तयक़िज़ु, आप कब जागते हैं। हकदा। और मुअन्नस है मता, मता का मतलब क्या है, कब। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है ना सीखने में, तो उसको लिखें, नोट करें, क्योंकि मुनाक़शे में ये चीज़ें हमें काम देंगी। मता तस्तयक़िज़ीना, मुअन्नस के लिए, मता तस्तयक़िज़ीना अय्यतुहल मुअल्लिमा, मता तस्तयक़िज़ीना या फ़ातिमा। जवाब में हम कहेंगे अना अस्तयक़िज़ु, अना अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, मुबक्किरन माना जल्दी, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन। वला अस्तयक़िज़ु मुतअख़िरन, मुतअख़िरन, इस तरह करेंगे, मुतअख़िरन। तैयब। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, अयक़ज़ यूक़िज़ु, जगाना, इस्तयक़ज़ जागना, तस्तयक़िज़ु कब जागती हैं, कब जागते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़लाँ को भी जगाओ, तो मैं कहूँगा अयक़िज़, जगाओ फ़लाँ को। अयक़िज़, अयक़िज़ अख़ाका, अयक़िज़ अख़ाका, अपने भाई को जगाओ। और अयक़िज़ी उम्मकी, अपनी वालदा को जगाओ। अयक़िज़ी उम्मकी, मुअन्नस के लिए जगाने के माने में आता है, ठीक है, इसको नोट कर लें। तैयब। मैं यूक़िज़ु, मैं यूक़िज़ुल वालिद, मैं यूक़िज़ुल वालिद, वालिद साहब को कौन जगाएगा। अयक़ज़ यूक़िज़ु, ठीक है, अल वालिद। मैं यूक़िज़ुल वालिदा, अना ऊक़िज़ुल वालिदा, इसका जवाब हम यूँ कहेंगे, अना ऊक़िज़ु अल वालिदा यौमियन, रोज़ाना। ये ठीक है, सर इसको नोट कर। उर्दू में भी आना वाहिद मुतकल्लम है ना जी। नाम, नाम, ऊक़िज़ु, अना ऊक़िज़ु, मैं जगाता हूँ। अना अस्तयक़िज़ु, मैं जागता हूँ। हाँ कदा। तयब। नव्वम युनव्विमु, सुलाना। नाम यनामु, सोना। इसको दोनों को सीखते रहें साथ साथ। जैसे मैंने कहा, नाम तिफ़लु, नाम तिफ़लु, बच्चा सो गया, ठीक है। अना नव्वमतु, मैंने बच्चे को सुला दिया, यानी सुला दिया। हाँ कदा नाम, अना नव्वमतु तिफ़ला, नव्वम युनव्विमु। इसमें चूंकि आप हजरात ने सर्फ पढ़ी है, तो सर्फ के अंदर आपने खासियात भी पढ़ी होंगी ना, खासियातुल अबवाब, खासियातुल अबवाब के नाम से एक रिसाला भी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। हुना का रिसालतुन बिस्मी खासियातिल अबवाब। उसमें हमने ये पढ़ा है कि जब हम बाब तफ़ईल की तरफ जाते हैं, तफ़ईल यानी तनवीम, तनवीम, इसी तरह कोई भी, यानी मिसाल के तौर पर तत्ईम है, तत्ईम, किसी को खिलाना। फ़इमा, खुद खाना, तत्ईम खिलाना। नाम यनामु, खुद सोना, तनवीम किसी को सुलाना, ठीक है। इसी तरह मसलन, मिसाल के तौर पर तहदीस, तज़कीर। तज़कीर, नाम। ज़कर यज़कुरु, ये मुजर्रद है, तो इसमें आ गया कि खुद से जिक्र करना, याद करना। ज़करतु का, मैंने आपको याद किया। अज़कुरु का कसीरन। तज़कीर, किसी को याद दहानी करना या किसी को याद दिलाना। ज़क्कर युज़क्किरु, तज़कीर। इसीलिए हमने देखो, नाम या नामों के बाद जब हमने नव्वम युनव्विमु बनाया है, तो इसका मतलब है किसी और को, फ़ेल को मुतअद्दी करना। मुतअद्दी यानी इसी फ़ेल को जो, अच्छा, इसमें आसान मिसाल तो यही थी ना कि हम कहते कि आलिमा, आलिमा, आलिमतुल अरबियता, मैं अरबी को जान गया। आलिमतुल अरबिया। अल्लमतु, मैंने सिखाई, ठीक है। अल्लमतु अल अरबियता, मैंने सिखाई किसी और को, मतलब इल्म मैंने मुतअद्दी कर दिया किसी और की तरफ, तो उसने सीख लिया। और इसमें एक है तअल्लम यतअल्लमु, खुद सीखना, तअल्लमतु, ठीक है। अल्लमतु, मैंने सिखाया। इसी तरह दरस यदरुसु और दर्रस युदर्रिसु,
اس کی مثال آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں بھی جتنا بھی آپ کو جو جملے بتا رہا ہوں، ممکن ہے بہت ساروں کو یہ جملے آتے ہوں گے، آسان ہے کیونکہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ چلے نا، ایسا نہ ہو کہ بعض ماشاءاللہ ان کو تو عربی آتی ہے اور اکثر کو عربی نہیں آتی، تو پھر آگے جانا اور آگے مزید جو ہمارے اسباق آ رہے ہیں پھر اس میں مشکلات ہوں گی۔ تو جن شرکاء کو تھوڑی سی مشکل ہے قواعد کے لحاظ سے، تو وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ طیب ہنا کر آئی تم ذکر یذکر، نعم جیسے کرن پیچھے مرات اخرى، نعم، ما هو مثلا کہ السؤال؟ یاد، یا استاذ یہ تو ہے نا یاد دلاؤ، اور یاد کرنا آپ نے کیا بتایا تھا اس کو؟ نعم، ذکر کرنا دو معنوں میں آتا ہے وہ نا، انا اذکرو کا میں آپ کو، انا اذکرو کا میں آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کو یاد کرتا ہوں، یاد کرتی ہوں، کیونکہ متکلم میں دونوں برابر ہے نا، مذکر اور مؤنث۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں شکریہ۔ اور جو پیچھے شیخ صاحب یہ پیچھے جملہ ہے استيقظ اور دوسرا تھا ایقظہ، جی، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ متعدی ہو جائے گا نا، استيقظ میں اٹھتا ہوں یعنی کہ وہ اٹھا، اور ایقظہ اس نے اٹھایا۔ نہیں، ان دونوں کے باب اچھا، الگ جو الگ نہیں ہوتے؟ ہاں استيقظ، چونکہ استيقظ میں نا ہم نے جو پڑھا ہے خاصیات میں وہ طلب المأخذ، طلب المأخذ، ہم اصطلاحات کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتے، لیکن پھر بھی آپ کا سوال ہے تو ہم استيقظ يستيقظ میں یہ کہیں گے کہ جہاں پر اصل میں تھا یقظ، ٹھیک ہے، یقظ اور یقظ، وہیں پر ہم نے الف سین تا کا اضافہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس میں سے بیداری کا معنی طلب کر لیا، بیداری کا، بیدار ہونے کا معنی جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے پڑھا ہے نصارہ، مدد کرنا، انا نصرت کا، میں نے آپ کی مدد کی، من ینصرنی، میری مدد کون کرے گا؟ اچھا، اب اس میں آپ نے کہا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ استنصرو کا، متکلم کا صیغہ، استنصرو کا، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سین اور تا یہ شروع میں ہم نے لگا دیا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے نصرت طلب کر رہا ہوں، نصرت مدد طلب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو اس طرح سے پھر ہم افعال کے ساتھ کھیل سکتے ہیں جب ہمیں قواعد صحیح سے ازبر ہوں گے، یاد ہوں گے، لیکن چلیں وہ تو ہم پڑھتے پڑھاتے سیکھ بھی لیں گے، مگر نہ جنہوں نے اس کو اچھے سے دیکھا ہوگا خاصیات الابواب کو، چیزوں کو، تو وہ اس سے خود بخود جملے بنا سکتے ہیں، ان کو صرف آپ نے کیا کرنا ہے، مجرد دے دینا ہے۔ مثال کے طور پر فتح، فتح یہ مجرد والے افعال ہیں، تو فتح کے بعد اگر کسی کو پتہ ہو کہ بھئی فتح کے بعد میں فاتحہ بنا سکتا ہوں فتح سے، اس طرح میں بتا سکتا ہوں تفتح، تفتحت الزہرۃ، زہرہ کہتے ہیں پھول کو، اب اس نے الزہرۃ میں تفتحت کو شامل کر دیا، کہاں سے لیا تھا؟ وہ لیا تھا اس نے فتح سے، تفتح باب میں۔ اسی طرح فتح یفتح بھی باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے، فتح لگا دی اس نے۔ اسی طرح آگے جا کے استفتح کر دیا، جیسے میں آپ سے کہوں کہ ہم جب کوئی بھی مجلس شروع کرتے ہیں تو میں آپ سے کہوں استفتح، استفتح معنی، استفتح معنی ہو کہ آپ شروع میں فتح قرآن سے کریں، یعنی قرآن سے ابتدا کریں، پہلے تلاوت کر لیں، استفتح یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، استفتح، ہاں یہ استفتح معنی ابتدا کرو تلاوت سے، ہماری ہر مجلس یا ہمارا ہر سبق تلاوت سے شروع ہو تو اس میں ایک دو آیت آپ پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، استفتح اس معنی میں، یا مجلس شروع کرو استفتح۔ طيب، تو اب دیکھیں ایک ہی ہم نے فتح کو لیا اور فتح سے ہم کھیلنے لگے، ہم نے فاتحہ باب مفاعلہ سے بنا دیا، تفاعل سے تفتح بنا دیا، فتح سے یعنی متعدی معنی ہے، ٹھیک ہے، استفتح میں شروع کرتا ہوں، فهكذا نستطيع أن نعرف، طيب هكذا ينبغي أن نتعلم إن شاء الله، ينبغي أن نتعلم بهذه الطريقة۔ پھول کا کھلنا ہے تفتح نعم، الزہرہ، پھول کا، آواز نہیں آ رہی، تفتح الزہرہ، استاذ آپ کی آواز بند کر دی کسی نے، اچھا خود ہی بند کی ہوگی۔ کون آیا ادھر؟
طيب نعم نعم، ما هو السؤال؟ کیا کہہ رہے ماما نے تفتح الزہور پھول کا کھلنا ظہر تفتح نعم نعم الزہر نعم، تفتحت الزهرة، پھول جب کیا کہتے ہیں، جب ایک غنچہ ہوتا ہے نا، غنچہ کے بعد پھول کھل جاتا ہے، تفتحت الزهرة. کھلتے ہیں نعم نعم هكذا. تو یہ تو ہم جب تو قصے کہانیاں ہٹنا جو ہے پڑھیں اس گے کا نا عربی میں، نام عربی میں جب ہم طیب قصے کہانیاں یا کوئی لٹریچر پڑھیں گے نا، مقالہ پڑھیں گے، موضوع پڑھیں گے، تو اس میں یہ افعال پھر عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں. طيب نقول الصباح مشرق ورأيت الأزهار تتفتح وهناك کہا رأينا. تھا میں لائی کسی نے نعم. اچھا مائک آف کر دیں. طيب الآن نقرأ الأفعال الجديدة. ہم مزید نئے افعال پڑھتے ہیں. نعم من يقرأ، من مستعد، کون پڑھے گا؟ نعم. یہ تو کسی نے لکیریں بھی کھینچ دی ہیں نا اسکرین پر. طيب هذا كلكم قدماء، أنت قديم وأنت قديم وأنت قديم، أين الجديد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طيب اقرأي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر الامام، امام کو یاد دلاؤ. ارم السلک، تار پھینک دو. وزع اللحم، گوشت تقسیم کرو. وزعی، وزعی اللحم. شم الزہرا، پھول کو سونگو. استشیر الکبیر، بڑے سے مشورہ کریں. خط علی الورقہ، صفحے پر لکیر کھینچو. لا تخطہ علی الورقہ، صفحے پر لکیر مت کھینچو. اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ. لا طيب يكفي يكفي. لا اس کا نا تقسم، نہیں بھی بناؤ نا، نہیں کا صیغہ بھی بناؤ. جیسے ذکر الامام لا لا تذکر الامام لا تذکر الرجل. جی. لا لا وزع، وزع اللحم، گوشت تقسیم کرو. لا توزع اللحم، گوشت مت تقسیم کرو. شم الزہرا، پھول کو سونگو. لا 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 تشم، لا شم تشم، يشم، شم يشم لا تشم. لا تشم زہرا. استشیر الکبیر، بڑے سے مشورہ کرو. لا تستشیر الصغیر. خط علی الورقہ، صفحے پر لکیر کھینچو. لا تخط علی الورقہ. لا تخط، خط لا يخط. تخط، خط رد یخط. يرد، مثل رد يرد. نعم. اقسم لا باللہ، تخط على الفاحشة. اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ. لا تقسم غیر اللہ، بغیر اللہ. تقدم الی المائدہ، دسترخوان کے قریب جاؤ. لا تقدم الی لا تقدم کھیل کے میدان کو الى کیا کہیں گے؟ المائدہ إلى السلم. ملعب. ملعب. لا تقدم ملعب. طيب طيب تقدم إلى المائدة. اوپر ہم نے پڑھا تھا قدم، قدم الورقہ، صفحہ آگے بڑھاؤ. یا قدم القلم إلى الأستاذ، قدم الخبز إلى الضيف. خبز معنی ہو روٹی. قدم الخبز، روٹی آگے بڑھاؤ. إلى الضيف، مہمان کو. قدم القارورہ، قارورہ کہتے ہیں بوتل کو. قدم القارورہ إلى الضيف. قدم الشائے، شائے کہتے ہیں چائے کو. الشائے، چائے. طیب یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ تقدم. وہاں تقدم. قدم، یہ والی بات آ گئی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کا مذاکرہ کیا تھا، کہ ہم افعال کو مثال کے طور پر، یہ ہے قدم. قدم، قدم الخبز، روٹی بڑھاؤ. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے تقدم انت،
تقدم انت آپ آگے بڑھو. تقدم لأخذ الکتاب، آگے بڑھو کتاب کے لینے کے لیے، کتاب کو حاصل. اخذ یأخذ لینا، یا یحییٰ خذ الکتابہ، کتاب کو پکڑو، کتاب کو لو مضبوطی کے ساتھ. اخذ یأخذ لأخذ الکتاب. یہ جو ہم نے مصدر استعمال کیا نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اس طریقے کو کہ ہم مصدر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر تقدم لشرب الشائے، اس کو نوٹ کر لیں. تقدم لشرب الشائے، شرب، شرب یشرب شربن. اسی طرح تقدم لأکل الطعام، کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھو. اجلس لأکل الطعام، ٹھیک ہے، اجلس لأکل الطعام، یہ بھی ہم بول سکتے ہیں. اجلس لشرب الشائے، چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ. تو ہم ہر فعل ضروری نہیں تقدم کے فعل کے ساتھ ہی آئے گا. مثال اجلس للدراسہ، اجلس للدراسہ، بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے. اجلس للاکل، اجلس للشرب. تو یہاں پر ہم مصدر کو استعمال کریں گے. اب مصادر کیا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر جو ہے وہ اصل ہوتا ہے ہر فعل کا. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا مشتق منہ. جیسے نصر ینصر کہاں سے لیا ہے؟ نصر، النصر. اسی طرح ساعد یساعد کہاں سے لیا ہے؟ المساعد سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ نے اوپر پڑھا تھا رما یرمی، ارمی، ارمی کو کہاں سے لیا ہے؟ الرمیو. ہم نے پڑھا ہے نا کہ السعی والرمیو، رمی الجمرات، رما یرمی پھینکنا، الرمیو. اذهب لرمی الجمرات، اذهب جاؤ، اذهب جاؤ لرمی الجمرات، ٹھیک ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. تو میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ مصدر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. لرمی، اجلس للدراستی، اجلس للاکلی، اجلس لاکل الطعامی، کھانا کھانے کے لیے. اخذ الکتابی، کتاب. طیب. شارک لتعلم العربیہ، شارک شریک ہو جاؤ عربی سیکھنے کے لیے. شارک فی هذه الدورہ لتعلم اللغة العربیہ، عربی سیکھنے کے لیے. طیب. اريد صوتا جديدا، اريد میں چاہتا ہوں، صوتا جديدا کوئی نئی آواز ہو. من مستعد؟ انت قرأتی، انت قرأتی آپ نے پڑھ لیا ہے. طاہرہ انت قرأتی. من آخر؟ تقریباً 70 لوگ ہو گئے ابھی. 70 میں سے کوئی السلام نیا نہیں ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم هذا شہزاد. اقرأي. طيب اقرأي. تخلف عن النار، تخلفی عن النار. نور المصباح، نوری المصباح. نہیں کا اطفئ صیغہ بھی بناؤ نا، نہیں کا صیغہ جی بھی جی. بنائیں ایک ساتھ. تخلف، لا تتخلف. لا ہاں، تتخلف عن النار، لا تنور المصباح. اطفئ السراج، لیکن یہ لا معنی کے اعتبار سے تو غلط ہو گیا. لا تتخلف عن النار، آگ سے پیچھے مت ہٹو، مطلب جل جاؤ. یہ تو غلط ہو گیا، اس کو آپ صحیح بنائیں. جی سر. تخلف عن النار، لا تتخلف، او لا تتخلفی عن الجنہ، لا تتخلفی عن العمل الصالح. نعم. جی، لا تتخلفی عن الجنہ. ہم۔ نور المصباح، لا تتنور المصباح. اطفئ السراج، اطفئ السراج، لا تطفئ السراج. شغل المروحہ، صحیح ہے. نعم صحیح. شغلی المروحہ، شغلی. شغل المروحہ، شغلی المروحہ، لا تشغل المروحہ، مروحہ. اوقف القطار، اوقفی القطار، لا توقفی القطار. استرح قلیلا، استرح، استرح. استرحی. جی، استرح قلیلا، لا تسترح قلیلا. استرحی قلیلا.
تريض يوميا صباجا. لا تريض يوميا صباجا. اچھا یہ صباجن، اچھا یہ تو غلط میں نے لکھا ہے، صباحن. صباحا صباحن. لفظ. طيب جی تريض بفتح التاء. جی. تريض. تريض يتريض، تقبل يتقبل، تريض امر کا ہوگا ہاں. تريض. نعم نعم. اتبع الحق لا تتبع الباطل اتبعی الحق. طيب يكفيك هذا. اس کو کوئی اور پڑھ دے ابھی انہی افعال کو. يقرأ الآخر من هو؟ تخلف عن النار لا تتخلف عن انتظری النار. انتظری انتظری، انتظار کرو، انتظری. نعم الجديد من يقرأ؟ السلام علیکم يقرأ. ورحمۃ حافظ علیم الدین. نعم اقرأ علیم الدین. تخلف عن النار لا تتخلف عن الجنة. نور المصباح لا تنور المصباح. اطفئ السراج لا تطفئ السراج. شغل المروحة لا تشغل المروحة. اوقف القطار لا توقف القطار. اوقف. استرخ اوقف جو ہے نا یہ افعل یفعلو، افعال باب سے ہے نا، افعال باب افعال. تو اوقف اور اس کا مضارع توقف ہوگا توقف. ہاں لا ضمہ آئے گا توقف شروع میں. لا توقف القطار. استرح قليلا لا تسترح لا تسترح قليلا. تريز يومي لا تسترح في كل وقت. لا تسترح في كل وقت. تريز يوميا صباحا لا تتريز لا تتريز يوميا لماذا لا صباح. تتريض يوميا؟ لماذا تريز لماذا آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ روزانہ ورزش نہ کرو، یہ صحیح ہے؟ نہیں. فتقول تريض يوميا صباحا لا تتريض بعد الأكل. بعد الأكل کھانے کے بعد. لا تتريز بعد الأكل. اتبع الحق لا تتبع الباطل. جيد أحسنت بارك الله فيك. نعم أريد صوتا جديدا، صوتا آخر من هنا. نعم من يقرأ؟ طيب نعم أنا حياة. نعم اقرأي جي مع جمل النهي، مع جمل النهي. نعم نعم. افرش الحصير. افرش الحصير لا تفرش الحصير. لف الفراش. لف الفراش لا 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 تلف تلف الفراش، لا لا تلف الفراش، لا ترد. نعم لا تلف الفراش. يعني أكسر الزجاجة لا ليس تكسري الزجاج. اکسر. اس میں ایک چیز سمجھ لیں یہاں پر. جب بھی جو درمیانی حرف ہوتا ہے نا، جیسے نون صاد را، عنصر، تو ہم نے اس وقت جو ہے نا الف کے اوپر ضمہ پڑھنا ہے جب درمیانی حرف پر ضمہ ہو، وگرنہ ہر حالت میں اس کو کسرہ ہی پڑھیں گے. یہ ایک قاعدہ ہے. مثال کے طور پر اذهب، اذهب کیونکہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے نا. اذهب تو ہم یہاں پر بھی اذهب الف سے الف کو مکسور پڑھیں گے. اسی طرح اسمع، اسمع میم کے اوپر فتحہ ہے تو اسمع. اسی طرح اجلس، لام کے نیچے کسرہ ہے تو اجلس. اچھا لام کے اوپر اگر ضمہ ہوتا تو ہم پڑھتے اجلس. اسی طرح ہا کے اوپر ضمہ ہوتا ہم پڑھتے اذهب. ایک ہی صورت ہے جہاں پر ہم ضمہ پڑھتے ہیں، وگرنہ دوسری صورت میں ہم صرف اور صرف کسرہ ہی پڑھیں گے. اضرب، امشی،
उखरुज, उखरुज में देखो रा के ऊपर ज़म्मा है तो हम अलिफ पर भी ज़म्मा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सीन के नीचे कसरा है, ज़म्मा नहीं है, बस सिर्फ अगर ज़म्मा हो तो पढ़ेंगे, वगरना कसरा ही होगा। नाम मा हुआ सवाल। नाम। अच्छा, जी कोई फिर बात जुजात अगर कहना अलाम चाह रही हैं? इकरा, कायदा है कि इकरा अगर शरीफ। अलामत मुजारे को गिराने के बाद आइन कलमा है, अगर उसके ऊपर जमा है तो हमजा जो लगाएंगे वो भी मजमूम होगा। और अगर अलामत मुजारे को गिराने के बाद आइन कलमा के नीचे कसरा है या जबर है तो फिर हर सूरत में हमने जो हमजा लगाना है शुरू में वो मकसूर होगा। यही कायदा है ना इसका। नाम नाम हाँ कर तालीलात में नहीं जाते, बस मैंने कहा कि बस मुख्तसरन आइन कलिमा, अब आइन कलिमा बाज को क्या पता उन्होंने सर्फ ना पढ़ी हो तो ये भी मुश्किल बात है फिर उनके लिए। तो मैंने कहा कि भाई दरमियान में जो तीन हरफी फेल हो, बस तीन हरफी फेल, यहाँ पे असल में जाल हा बा, ये असलुल कलिमा है ना। तो तीन हरफी फेल में से दरमियानी जो हर्फ है, जो दरमियाना हर्फ होता है, जैसे यहाँ पे हा है, नसरा में से यनसुरु। अब यनसुरु में लोग कहेंगे चार हर्फ हैं, हालांकि चार हर्फ नहीं है, दरअसल ये क्या है, ये तीन हर्फ हैं। या तो अलामतुल मुजारे है। तो इस तरह फिर हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे कवायद में। तो बस इसका सर यही है कि जब अमर बनाए या यहाँ पर आपको जो भी अफ़आल नज़र आ रहे हैं, अगर दरमियान में ज़म्मा होगा तो आप उक्सुर, उक्सुर बोल सकती हैं। और अगर यहाँ पे फतहा हो या कसरा हो तो बस कसरा शुरू में बोल दें, इक्सिर। नाम इक्सिर इस जुजाजा। नाम। इक्सिर الزجاجة لا تكسر الزجاجة أتل القرآن أتل القرآن नहीं इसको कैसे पढ़ेंगे أتل القرآن उतलुल कुरआन, उतलुल कुरआन, उतलु। لا لا تتلل مثلا نقول لا لا تتلو تتلو القرآن الأشعار. بسرعة جيد. لا تتلو القرآن بسرعة. جيد. تغرغر بالماء तगरगर, آه، क्योंकि अमर है ना, अमर के आखिर में जज़म होगा यानी सुकून होगा तमाम। तगरगर बिलमाई। تغرغر بالماء تغرغري بالماء لا تغرغر بالماء سد الطريق سد ليس सद, الطريق सद्द यसुद्दु, इसका फ़ेल है सद्द यसुद्दु, तो अमर भी होगा सुद्द। سد سد الطريق سد الطريق لا تسد الطريق أطعم الضيف أطعم الضيف لا تطعم الضيف لا تطعم، أطعم يطعم، أطعم يطعم، أكرم يكرم، अज़हब युज़हिबु, अक़ामा युक़ीमु। मुज़ारे में जो है ना ज़म्मा होगा। ला तुतइम अज़्ज़ैफ़ा। जयद। اسقي التعبان اسقي التعبان لا تسقي التعبان नाम सक़ा यस्क़ी, सक़ा यस्क़ी, वसक़ाहुम रब्बुहुम फ़सक़ाहुम रब्बुहुम, सक़ा यस्क़ी। मैं यस्क़ीनी अलमा, इसके जुमले देखो आप खुद से बनाते रहें, क्योंकि आपको फ़ेल मिल गया है जिसका माना है पिलाना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप खुद से, जितने भी शुरका हैं दौरे में शरीक हैं, अभी मेरे ख्याल से तादाद कितनी है इस वक्त, 60, 60 की तादाद अभी मुझे सुन रही है ना। तो ये है कि जितने भी अफ़ाल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये रोज़ाना हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं ये अफ़ाल। तो कम अज़ कम आप खुद से जुमले बनाएं। मैं यस्कीनी अलमा, मुझे पानी कौन पिलाएगा, मैं यस्कीनी अलमा। फिर जवाब में आप खुद कह दे अना अस्की का, अना अस्की का अलमा, मिसाल के तौर में अना अस्की का मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अना अस्की का अलमा, अना अस्की का शाय, अना अस्की का असीर, जूस, ठीक है। तो मुख्तलिफ जुमले, फिर मैंने कहा था कि जोड़ियाँ बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब वक्त ख़त्म हो रहा है इसलिए मैं ये बात थोड़ा लपेट रहा हूँ। यहाँ तक हमने तकरीबन पढ़ लिया है ना, तकरीबन जितने भी अफ़ाल हैं इसको मैं कॉपी करके ग्रुप में डाल देता हूँ। तो ये जो अफ़ाल हैं इसको ज़रा दोबारा से देख लें और इसका माजी मुजारे बनाए, अमर बनाए, और उसके बाद ग्रुप में जो है ना इस हवाले से कन्वर्सेशन, मुराजा, तकल्लुम ये ज़रूर हो। तैयब। नाम वहीदुल्लाह, हल इंदका सवाल, कोई सवाल है आपका?
नाम वहीदुल्लाह, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। नहीं जी, बस मैंने पढ़ना था इसलिए याद बताया था, लेकिन नंबर नहीं है। चलिए ठीक, तैयब, मैंने पढ़ने के लिए ना हाथ उठाया था, लेकिन ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस मरतबा आप रह गए, अगली मरतबा इंशाल्लाह आपको हम शुरू में नंबर देंगे। कैफा जयीद, अंत मुस्तइद्दुन? ठीक है, जज़ाकमुल्लाह। वहीदुल्लाह, मिन अयना अंत? नाम अना मिन मिनतक़ती मरव। सर मैं कहना चाह रही थी कि नाम। हमारा कल्लुम है, बस सलाम दुआ और कैफा हालुका से आगे नहीं जाते हैं, या जब तो वो ये 2-3 सवाल है बस। क्या तो ये ख्याल है कितने रोजाना एक अफ़ाल मौजूद हैं? अगर दे दिया जाए, उस पे हम कंसंट्रेट करें खवातीन, और उस पे तैयार करके बोले करें। बहुत है लेकिन कुछ भी नहीं हम इस पे यूज कर रहे होते, कोई तरीका हो ना। इसका आप तो तरीका कह रहे देखिए हैं, यही है। अब हमें भी तरीका कोई ये है, तरीका हो कि ये अफ़ाल अगर आपने इस पे अभी सब आपने लोग नोट कर, फोकस करें ना। ये अफ़ाल आपने नोट कर लिए हैं, तो इन्हीं अफ़ाल के आप पहले जुमले बनाएं। कम अज़ कम हर फ़ेल के आप 5-6 जुमले बनाएं, मुख्तलिफ सीगों के, माजी के, मुजारे के, अमर के, सही। मुतकल्लिम के। पहले आप इस पे काम करें एक दिन। जो आप ये जुमले बना देंगी ना, तो फिर आप जब बात करने लगेंगी तो यही जुमले हम्म, आपके जहन में, यानी वो अफ़ाल जहन नशीन हो जाते हैं लिखने से। मैंने कहा था अल किताबतु अल इल्मु सैदुन हम्म, वल किताबतु कैदुन। हम ये वाला मरहला तो नहीं पास करते और हम फौरन, अब मैंने मिसाल के तौर पर 20 सफ़ालात हमने पढ़ लिए हैं, उसमें 2-3 ताबीरात भी सिखा दी कि इस तरह से हम जुमला बना सकते हैं या इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो वो अब उसी को हम लेकर 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करें। मज़ीद भी आपको अफ़ाल हम दे सकते हैं इस दौरान, और कोई ना कोई हम सरगर्मी भी करते रहेंगे। लेकिन इन अफ़ाल को कैसे आपके सामने, जब अपने जुमले बनाकर लिख लिए होंगे, आपके सामने होंगे, तो इस कॉपी में से देखकर उसी को पढ़ते रहें। सामने वाला जो भी है वो जवाब देना दे, आपने बोल तो पढ़ना है ना, आपने बोलना है, ताकि उन अफ़ाल की मश्क हो जाए जो डेली ठीक है, बेसिस, ठीक है। रोज़ाना का हमारा। अच्छा, हमारे इस प्रोग्राम का ये मकसद था ना कि हम बोलने पर आ जाएं, मुहादसा करें, तकल्लुम करें। ये नहीं कि कोई किताब हम उठा के यहाँ पढ़ने लग जाए। किताबें तो हमने पढ़ ली हैं, सब ने पढ़ी हुई हैं, 8 साल 10 साल। तो वरना किताबें बहुत है, मैंने खुद भी काफ़ी लिखी हुई हैं, उसको पढ़ना शुरू कर दे तो वो फिर मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ आपको। मैं अब आपसे क्यों पढ़वा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब आए, शरीक हों, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, वो आके यहाँ पे पढ़ने लगे थोड़ा बहुत। तो उसके बाद फिर मुनाकशा भी चलता रहेगा, और फिर रोज़ाना के हम अफ़ाल दे सकते हैं मज़ीद भी। ये तकरीबन 300-400 अफ़ाल हैं जो तैयार मैंने रखे हुए हैं, इसी को हम रोज़ाना ले रहे हैं। तो मज़ीद भी मैं दे सकता हूँ, भले अगले जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम मुकम्मल कर दें सारा। लेकिन बोलना असल है। अब बोलने पे हम कब आएंगे, जब मैं लिखूंगा जुमले, एक फेल के 5-5 जुमले लिख लूं, फिर उसी को ग्रुप में बस पढ़ लूं, आवाज़ के साथ उसको पढ़ता रहूं, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ना पढ़ने के लिए। वैसे घर में तो हम पढ़ सकते हैं, तो हम किसको सुनाएं, दीवार को सुनाएं, किसी दरख्त को सुनाएं, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ आप पढ़ें ताकि जवाब में भी कोई पढ़े, तो एक माहौल बनेगा और हर बंदा उसमें पढ़ेगा और सुनेगा। तो कोई सवाल होगा तो वो सवाल भी कर लेगा। तो इस तरह से हम माहौल बनाएं इंशाल्लाह। तैयब, इंशाल्लाह मुस्तैदून। शेख साहब, मेरा है एक सवाल के एम्ब्रॉयडरी जिसे हम कहते हैं ना, उसकी अरबी क्या है? नाम अन युमकिन अन नक़ूला, अ, एक है फैशन, फैशन को कहते हैं अत्तराज, अत्तराज कहते हैं फैशन को। लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी है, इसको हम कह सकते हैं अलखियाता अलमुज़य्यना, अलखियाता अलमुज़य्यना, अलखियाता अलमुज़ख़रफ़ा। ठीक है, मुज़ख़रफ़ा ज़्यादा ही, यानी एक होता है ना खाता यखीतु, सिलाई। खैयात कहते हैं दर्जी को, खैयातुन। और जी। खैयातुन दर जो होती है, खातून होती है, उसको हम खैयातुन कह सकते हैं, जो सिलाई करती हो। अब सिलाई वो है जिसमें हम फूल वगैरह बना रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं अल खियाता, अल मुज़ख़रफ़ा, अल मुतर्रज़ा। ठीक है, मज़ीद भी देख लेंगे इस हवाले से, कोई अच्छा कोई फ़ेल हो। तैयब, यकफ़ी हादा, तम्मल वक्तु, वक्त मुकम्मल हो गया है। जो जो हाजिर हैं वो हाजिरी लगा दें। यहाँ पे लिंक आ चुका है आपके पास। तैयब, इंशाल्लाह ना। सनल्तक़ी इंशाल्लाह फिद्दर्सिल आती, सनल्तक़ी हम मुलाकात करेंगे। नाम तत्रीज़ हादा हुआ, मैंने तिराज कहा
یہ ترزا یترزو تطریز، یہ صحیح فعل ہے، اس کو محفوظ کر لیں. جید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. حیاکم اللہ. کسی کا حاضری کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو ابھی کلاس کے دوران ہی بتا دیں، تو بعد میں میسج نہ کریں. السلام علیکم. یہ ترزا کا معنی کیا ہوگا؟ معنی ترزا